Halo. Wah, punya baru loh. Iya. Tutup, Ren. Tutup, Ren. Tutup. Oh. Mau masuk enggak? Si bensin. Si bensin kok. Ah, mau pakai kayu ah. Si bensin. Ya. Si bensin. Jangan di dalam kok. Jangan ditarik begitu, Dek. Pakai tali. Bensin. Nana angkat nih. Tarik, salah begitu, kan didorong kok, Justin.